Good morning guys. Time check ta karon no, burag 2:08 and the morning. Kaka-out ko pa lang talaga gikan sa trabaho. Agit simbahan kay grabe na jud na tong kuan. Ampo tagtaman para i-bless ta. Ang Ginoo atong amiguhon kaysa ubang mga tao nga amiguhon ra ka og kinahanglan ka, di ba? So direta mo agi sa bayis Ginoo. Human og trabaho, pasalamat ta. Doon na kaya ko ba? Sayo pa kay buntag, wala pa jud ko ituog pero pa kayo nyohang lingkod. Magis ako kas simbahan kadali pag-ampo sa tano. Pasalamat ta og unsay nagian or unsay atong na hiubsan. Joke bitaw. Bye bye guys.